Halo guys, balik lagi ke aku, Prasto. Kali ini gue akan melanjutkan Zero Zero lagi. Di episode sebelumnya ternyata Dr. Lore yang pengkhianat. Dia ikut organisasi Exaltis juga. Kita semua tertipu. Terus ya sayang banget ya si Paulo dan yang lain itu tubuhnya juga terkontaminasi terus jadi monster mereka semua. Kasihan anaknya Paulo udah jadi yatim piatu. Soalnya Paulo sama istrinya udah di dalam bolo dan udah jadi monster ya. Pasti siapa itu temennya Paulo yang badan gede itu minta tolong ke kita, gua udah mikir waduh ini jangan-jangan nanti Paulo malah jadi monster lagi, jadi monster ethereal lagi. Ternyata iya, kasihan anaknya ya, masih kecil udah jadi yatim piatu gitu. Terus kita ketemu sama villain baru lagi, mungkin itu ketuanya Exaltis yang asli ya kan. Yang punya siapa itu? Kalau nggak salah punya Dina juga Exaltis kalau nggak salah ya. Mungkin si Dina cuma jadi umpan yang di permukaan. Jadi kalau jadi kan Exaltis kan si Dina udah mati ketuanya, leadernya gitu. Kemungkinan Papsek atau polisi-polisi atau tentara-tentara bakal nggak ngendus mungkin ya. Tapi kan karena si Dr. Lore ketahuan dia ikut Exaltis, terus kemungkinan West dan mungkin Papsek juga akan terlibat. Terus Section 6 akan memburu Exaltis ya. Kita sejauh ini baru tahu Dr. Lore, si Sarah, terus siapa lagi ya anggota Exaltis yang nggak tahu ya, yang laki-laki yang pas di Sound of Calydon yang berkhianat sama ketua Overlord itu, yang mantan ketua Overlord itu kan dia berkhianat gitu. Kemungkinan dia juga ikut Exaltis ya, kemungkinan baru itu sih yang gua tahu guys. Soalnya pas ngeliatin ketua Exaltisnya kan pada made belakang gitu kan ya, gua lupa inget gitu. Nah ini ketuanya dari suaranya ini kayak bukan suara manusia gitu guys. Apakah ini ketuanya udah jadi gimana ya, kan sang pencipta kan si Exaltis itu. Mungkin inilah yang dimaksud sang pencipta itu, antara setengah monster setengah manusia mungkin, karena kan tujuan Exaltis kan mengembangkan serum itu kan katanya biar manusia lebih kuat di dalam bolo, biar nggak gampang terkontaminasi gitu guys. Tapi ya nggak tahu ya tujuan aslinya kayak gimana, apakah memang ingin menyelamatkan manusia atau ingin menghancurkan manusia, karena anggota Exaltis kan ingin membangkitkan sacrifice, dan sacrifice itu juga bisa keluar dari zona hulu gitu, jadi ke dunia yang nyata gitulah gua bilangnya, ke dunia kita gitu kan. Jadi repot gitu kalau sacrifice kuat terus ngancurin dunia luar kan ya, banyak korban jiwa juga gitu. Nah kita akan mengejar apa ya, mengejar bukti mungkin ya ini di episode kali ini. Bentar, gua mau lihat cerita utama mana. Lacak. Oh di sana. Oke, pergi. Kita langsung pergi aja ya. Ke sini. Kemana? Oh ya guys, dan gua udah dapat Jixuan guys. Terakhir gacha itu ya. Oh ini. Oh sekarang gacanya Jufufu ya. Akhirnya gue dapat Jixuan guys. Untung itu gacha terakhir gua. Gacha terakhir gua dan akhirnya dapat Jixuan juga. Kalau si Jufufu lah nanti aja lah ya. Oke, langsung aja ke misi utama. Ruang praktik dokternya tidak terkunci dan tidak ada orang di dalamnya. Masih meneliti bukti-bukti. Di bawah lacinya, maksudnya di dalam, di bawahnya kan biasanya gitu.
Kalau bagian belakang lainnya gimana? Apa ada kompartemen tersembunyi? Coba. 引き出しの裏は見たかい？ストリートで鳴らした僕の友。見てみますね。 Nah, 本当に隠しスペースがありました。 kartu identitas dan flash drive. Oke. Mungkin itu coba petunjuk. Coba. ああ、もしかすると手がかりかもしれない。はい。無駄足にならなくてよかったです。 Setelah memastikan bahwa tidak ada petunjuk lain di sekitar, West sedang bersiap-siap untuk pergi bersama Jukufu. Tetapi mereka melihat sosok yang familiar. Siapa? Oh, dia. あれ、アキラ君、ロア先生には会えたんすか? Aduh, gue jadi curiga sama Komano ini. またしてもコマノ君じゃないか。 Dari raut wajahnya. パロの娘さんがリラちゃんって言うんすけど、親父に会いたいって聞かなくて、いっそ自分はここで帰ってくるのを待ってりゃいいかって思ったんです。 Oke, sorry Paulo. Kok Paulo? Monato. Kalau gak curiga sama lu ya. Ya, sayangnya Paulo udah jadi monster sih, guys. リラちゃんの話聞いてる感じだと、どうもパロのやつが安い薬にこだわってる。 Leila namanya. 娘さんの学費を貯めたかったから僕で。 Kasian banget ya. 知識は運命を変えるとかなんとか言いますし。 Ya, beritahu sejujurnya. コマノ君、よく聞いてくれ。 Wes dengan singkat memberitahu apa yang terjadi dalam mulut dan kebenaran di balik air penawar. はあ、三小会とかいう連中にロア先生まで。なもん絶対許しちゃいけねえでしょうが。 Tenang, Monato. 気持ちは痛いほどわかる。コマノ君、今までにあの薬を飲んだことがある人たちに伝えてほしいんだ。そうなんです。私たちもっとたくさんの人たちに。おっす。自分にも手伝わせてください。リラちゃんになんて言うかは、まだ全然整理。今は犠牲者を増やさないのが先決っすもんね。 Semoga ada bukti ya sih di kartu identitas sama flash drive atau flash disk. Kita coba buka-buka filenya. Kasihan banget ya si anaknya Paulo. Kita ke sini. Oh, Billy? お兄ちゃん、調査はどうだった？危ないことは何にもなかったですけど、大したものも見つからな Dan かった。 si siapa itu? Blackwood itu anggota TOPS juga, elitnya TOPS, nggak bersalah ya. Cuma di datanya itu di apa ya? Ditimpa ulang gitu. Ditimpa ulang sama Dr. Lord agar si Blackwood itu bersalah gitu kan. お弟子ちゃんにお任せしますね。それでこの辺りの労働者には伝えましたが、やはりそう簡単には受け入れてもらえませんね。ああ、あのロアとかいうやぶ医者、ずーっと前から労働者たちに吹き込んでや、どんなネガキャンもダミアンが捏造したやつだから信じるなってな。用意のいいこった。 Kenapa bisa begini? Oh ya, Damian guys, yang Blackwood gua maksud. 仕込みを始めたのは昨日今日のことじゃないよ。そんな風に信じ。安心してくれ。俺たちを信じてみんな。 Si Damian jadi kambing hitam. ただ、この時間はまだほとんどの労働者がフォローにいる。広めてもらうにしても、エリックさんやご助会の方々にも連絡しようとしたのですが、彼らもフォローにいるようでした。Pasti ada caranya. エリックさんたちの誤解さえ解ければ。その通りです。お弟子さん。こたびの真相をダミアン氏にそれでも企業から A 地区における責任者を。 Wah sih. Kita harus beritahu Damian kan dia elite TOPS gitu kan. Aku rasa kita harus kasih tahu dia. Kita harus lakukan apapun yang bisa kita lakukan. 大ワニ弟子の言う通りだと思う。ダミアンを完全に信用したわけではないけれど。 Siapa tahu dari elite TOPS nanti bisa dikasih tahu sama wali kota nyuruh bawahannya buat ngerebek organisasi Exaltis gitu guys.
Iya, si Yixuan kemana? さんならずっと Oh, istirahat. そういやフォローを出てからずっとご様子がおかしかった気がするな Ya, karena si Yixuan pas megang si Wes ya kan, Wes kesergap musuh terus agak terkontaminasi gitu kan. Terus si Yixuan meluk Wes biar ngilangin kontaminasinya itu, terus si Yixuan kayak ngelihat penglihatan lah, entah itu masa depan mungkin ya, mencari si Wes kan disuruh mencari kebenaran sama gurunya gitu. そうですね。ずっと浮かない顔をされてて。 Mungkin si Yixuan 師匠様、私 melihat 見たこと masa ありま depan せん yang でした kayak gimana gitu guys, masa depan atau masa lalu mungkin ya. 宮妻に向かった時新種そんなことあるはずがないです。憶測はよしましょう。お弟子さん、師匠は先ほどあなたがオーケー彼女に何があったのか。ああ、わかった。 Si Yixuan mau ketemu si Wes ya. Di mana Yixuan? Oh, di depan. Ada apa? Shifu. アキラか。よく戻ったな。 Oke, jangan khawatir Shifu. ちょっとした壁にぶつかってはいる。それに彼らが置いていったメモリディスクも妹が解読を進めてくれ。そうか。あまりそばにいてやれなかったが、私も気兼ねなく休めるというものだ。 Apa kamu baik-baik saja? 師匠、大丈夫かい？なんだか最初とは雰囲気が違うというか。いや、体は何ともない。ただ、お前さんに聞きたかったことがあるんだ。アキラ、 Tanyakan aja. お前さんが宮妻に触れたとき、何 Nah, か変わ melihat った sesuatu dari masa lalu ya, bukan penglihatan masa depan. そういえば僕は確かに記憶の一場面のようなものを見た。 Wes menceritakan apa yang dia lihat di dalam miasma itu. あの時見えたのはまだかつてヘイリオス研究所があった頃。 Itu gurunya. まだ先生と一緒に暮らしていた Kok beda banget ya sama yang digambar di foto itu guys. Kalau yang di foto itu kayak si Sarah. Makanya gue nyebut loh, kok ini Sarah gitu. Ternyata gurunya gitu. 先生が静かに僕 Di foto itu dia pakai kacamata. Di sini dia pakai kacamata kayaknya ini. Di sini dia pakai kacamata, yang di fotonya dia nggak pakai kacamata kalau nggak salah ya. 何もかもが温かく穏やかで、終始、温かな思い出だったと。いや、なんだか変な声も聞こえたな。僕をフォローに引きずり込もうと。あの声だけは先生じゃなかった。 Mengawasi dari dalam フォロ mulu. ーの中から僕を覗いて、けれどあまりの居心地の良さにあえて確かめるのも億劫だった。それこそ師匠が起こしてくれた時はどこかがっかりした気持ちさえあった。全くいい夢を見ていたのにってね。いっそ目を覚ましたくないと思うほどに全てがリアルだった。先生との温かい思い出をこの手に取るように感じられたんだ。そうか。そう言われてみると、師匠が僕に触った時何か Seseorang yang terluka parah. 最初は師匠がもう一人いるのかと思ったくらいそっくりだったな。やはり、お前さんにも。 Kakaknya kah? それは、私の記憶の断片だ。記憶の断片。 Kakaknya si 私が Yixuan. 初めて宮妻と、それに当てられた人間に出会ったのは、ずいぶん昔のことだ。お前さんが言ったように、彼らも温かな思い出と、美しい過去に浸っていたそうだ。宮妻から離れたくないというやつまでいた。だが、 Halusinasi ya. そのまま放っておけば、美しい思い出はやがてただ誇張された夢となり、少しずつ自分の意志では抜け出せな Nah, くなる。 akhirnya jadi monster ya. そして、 Ternyata begitu. 幻覚と聞いて師匠がすぐに薬と宮妻を結びつけたのはそういうことだったのか。 Beda ya kontaminasinya ethereal di Sixth Street dan yang lain dengan di peninsula ini. Miasmanya membuat orang-orang yang terkontaminasi itu halusinasi yang
bahagia gitu guys. Semakin bahagia dia, semakin senang dia, maka akan menjadi monster gitu. Gila juga ini. Kalau yang di Six Street dan yang lain kan, kalau mau jadi monster ethereal kan kesakitan gitu guys. Nggak ada enak-enaknya gitu. 宮妻の侵食を受けたことがあったからな。それは温かい思い出などではなく、残酷な記憶だった。 Kenangan yang kecil. 残酷な記憶。それが Yixuan terdiam sejenak seolah menghindari pertanyaan tersebut. アキラ、かつて私はこう言ったな。英比地区にいる労働者のだがその後、雲岳山は敵当館を、英比地区を放棄し、そこに住む人々の一切を気にかけなくなった。これはすべて我ら雲岳山がkesalahan。過ちか。急と陥落だ。あの時にもかかわらず、結果として任務は失敗し、雲岳山12 termasuk guru sama kakaknya ya。ゼロ号フォローのこれにより雲岳山の伝承がほとんど失われたばかりか、任務の失敗、死に人である先代宗主はそれでも責任の追及からは逃れられず、最終的に雲岳山は英比地区から退去し、その代わりにトップスが工事生産の傍ら難民の収容を引き、つまり僕が記憶のYijian. 先代宗主。 Yixuan berhenti sejenak. Tepat saat dia ingin melanjutkan ceritanya, tiba-tiba terdengar keributan di luar Shubian Temple. Wow, ada apa? Dan pedang terkutuk itu di mana ya guys? Apa masih disimpan di suatu tempat? Soalnya si Yixuan kan nggak pakai pedang terkutuk itu. Dia udah punya elemennya sendiri. Bahkan udah kuat setara Void Hunter gitu. Waduh, jangan-jangan siapa itu Dr. Lord dan yang lain mulai beraksi nih. What? Ada miasma di mana-mana. Loh, kok bisa? Loh, aku menyesal, aku akan nyebut, tapi kenapa? Loh, belum dikasih tahu semuanya. Yixuan dengan hati-hati merasakan aliran ether di dalam tubuh pasien dan secara perlahan menariknya keluar. Geser titik kontrol. Oh, oke. Dapatkan penunjuk penyelesaian stek. Ubah arah pergerakan bola pada curva reset. Oke. Ini mah gampang guys. Bentar. Waduh. Apakah kalau orang-orang ini jadi monster, apakah bisa, maksudnya kan monster ethereal kan nggak bisa hidup di luar zona hulu kan ya. Ini kalau monsternya bisa hidup di luar zona hulu, wah bahaya banget. Buset, ada banyak loh ini. Kasihan banget si Yixuan harus ngobatin semua itu. Project keras banget si Yixuan ini ya. Semoga dia nggak red flag ya guys. Arahkan di garis kurva untuk melewati untuk yang memiliki nomor secara berurutan. A, B, C, D-nya di sini. Kita harus ngurutin aja sih guys. Gampang ini. Ini seharusnya bisa meningkatkan. Buset. Hampir semua orang loh guys. Yang mana ini? Panas.
Si Wes kemana ya? Harusnya bisa lu Wes. Oke, 1A, B2, C3, D4. Bentar. Oke. Satu. Oh, oke. Jalurnya harus diubah ya. Oke, bisa. Oke, gini. Oke, mantap. Sekarang bisa, guys. Nice. Tinggal diputar aja ya arahnya bola itu yang kuning-kuning. Hmm. こんなにタクスでも早くしないとあの人たちからどんどんエーテル。あれしかないか。 Jalan terakhir. 近くに寄れ。 Bison meminta semua orang mengulurkan tangan mereka. Dia meletakkan segel jimat di telapak tangan mereka masing-masing. これを持って方々へと散り、そこらにエーテル共振の印を置いてこい。 Oh, memasang segel ya. しかるべきところに全て置かれ次第、私が散らばったエーテル同士を今日準備が終わったら知らせろ。 Kekuatannya si Yusef bakal terkuras parah loh. Mungkin ini rencananya si Sarah dan yang lain ya, agar mengurangi kekuatannya si Yiswan dulu, habis itu baru lanjut rencana kedua gitu. お師匠様、準備が整いました。 Kemana lagi? Kita こちらも配置についた。 satu lagi kayaknya. Bener 師 kan? 匠、準備はできています。 Oke, udah semuanya. Kita ke tengah. 僕も準備できた。 Kita mengaktifkan. そろそろ始める頃合いだ。 Oke, apakah sudah semuanya? Nah, jika ada yang tidak beres, kesenjakan sulit terbayangkan. Oke lah, atur napas. Kita tidak bisa mendengarkan lebih lama lagi, bener sih. Tanpa mengikuti dan bayangan. Harusnya udah semua ya. みんな、いいですか。カイ。無造の気を集め、汚れを払わん。 Ini kayak segelnya pas Perang Dunia keempat guys, yang diaktifin sama para Hokage ya. Oh, disemui cuma sama Yitsuan tuh. What? Waduh, jangan-jangan malah jadi kebalikannya nih. Gua jadi takut guys. Wah. Dimusnahkan sama Yiswan. Wah, bahaya juga ini. Nanti si Yiswan juga terkontaminasi. Sorry guys, tadi ada telepon dari ibu gua ya.
我らが Gua nanti abis ini ada urusan sebentar, nanti gua cut ya. あといいですよね、お師匠様。 Wah, お師さん terlalu banyak kontaminasi yang diterima Yixuan. 大丈夫ですか？何術法の複数、もし私がまた思うように動けなくなっても、末の弟子ではあるが、その分気が利くこともある。お師匠様。その通りだ。お前さんたちは先に侵食症状のそこで伝えたいこともあるしな。 Oh, mau bicara sama Wes secara pribadi. Waduh, kondisinya bahaya banget, guys. 師匠、本当に先ほど見せた術法は Wah, エーテルを己の体内に吸収。当然副作用は gua kira bakal dimusnahin. それじゃあ師匠、我が雲岳山の術法は大抵このようなものだ。 結局のところ宮妻に当てられるたび炎が広がり都市が崩れず、彼らは人知れぬところでぽつりぽつりと倒れていた。そして Master, 宗主イーシャンは kakak perempuan. 先代宗主が師匠のおね、ああ、姉様は使命を果たす。 Iya, 師匠、宮妻に侵食されて以降、そうだったのか。だ、失敗が私は tubuh Yixuan sedikit oleh saat dia berbicara, emosinya terlihat terguncang. 師匠、今はとり、 あ Lebih baik istirahat dulu si Yixuan ya. Kasihan banget.